ओह भाई साहब, इजी इजी नॉट हार्ड। हेलो। बहुत दिन बाद हम साइकिल चल रहे हैं क्योंकि ये मेरे दोस्त का साइकिल है और ये जो वीडियो हो रहा है ये भी मेरा दोस्त के मोबाइल। पूरा ब्लॉग करो तुम्हारे जो নিজেদের फैन फॉलोइंग बढ़ता है। लेट्स गो। हाय कारण किया हाय ब्रो इरफान ऐसा मत करो यार, हीरा बेटे। बुरा लगता है, ऐसा मत करो, वीडियो बंद कर दो। ठीक है, राहुल भाई को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो और अनसब्सक्राइब कर दो जितने भी। नहीं ऐसा मत करो, इसकी बात मत सुनो, मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। अगर किसी को राहुल भाई की नंबर चाहिए तो मुझसे कॉन्टैक्ट करो। नहीं ऐसे मत बोलो, दिल दुखती है। तो गाइस चलो रखते हैं हम यहाँ सभी को पर। दूंगा लेकिन 100 रुपये करके लगेगा। राहुल भाई का नंबर सबसे हाय मिलेगा। ब्रो, हाय आर यू? आवाज ओ गाइस हम लोग क्या बोले, ये देखो हमारे ट्यूशन। ओके ये मेरा दोस्त है। তো বন্ধুগণ, অনেক দিন পর আজ আমি চলে এলাম আদ্রাস সাহেব বাঁধের পাশে যে পার্ক আছে সেটাতে এলাম, কারণ আজ আমাদের কলেজ ছিল না, তাই টিউশন থেকে কন্টেন্ট বানানোর জন্য এবং ঘোরার জন্য এখানকে চলে এলাম। অনেক দিন পর আসছে, কিন্তু দেখো জায়গাটা কিন্তু খুব সুন্দর। এমন না যে এখানে টয় ট্রেন আছে, আবার পুরনো দিনের ব্রিটিশ আমলের একটা ট্রেন আছে যেটা তোমাদের আমি দেখাবো। এই যে দেখা যাচ্ছে আগের ট্রেনটা, এটা ব্রিটিশ আমলের ট্রেন এবং আগে দেখতে পাবে টয় ট্রেন। আগে আছে সাহেব বাঁধ এবং লেফট সাইডে আছে যে টয় ট্রেন আছে। অনেকটা জায়গা জুড়ে আছে এটা, কিন্তু গ্রীষ্মকাল তাই হয়তো ফাঁকাই থাকবে, এখন তেমন কেউ নেই, দেখা তো যাচ্ছে না। তো চলো আগে গিয়ে দেখা যাক। তো ফ্রেন্ড এগুতে এগুতে আমি চলে এলাম টয় ট্রেনের পাশে, সরি ব্রিটিশ আমলের ট্রেনের পাশে। এরপর যাব আমি টয় ট্রেনের দিকে। আগে গিয়ে যেটা আছে এখানে আছে টয় ট্রেন, তো এটা ব্রিটিশ আমলের ট্রেন ডিজাইন করা আছে। এরপর এখানে এই যে দেখতে পাচ্ছ তোমরা, এটা হচ্ছে টয় ট্রেন। এটা কিন্তু পুরো পার্কটাকে রাউন্ড করে ঘুরে যাচ্ছে, কারণ এটা চাপার হয়তো 30 টাকা বা 50 টাকা নেয়, আমি ভালোভাবে ঠিক জানি না, চাপলাম না কারণ একা এসছি আমি। তো ये इसका प्रवेश द्वार है, तो चलो। हेलमेट नहीं रहता। ये इसकी प्रवेश द्वार है, 10 रुपया टिकट।